तो चिंता भी करी नथिली बस ही गला केबे केमिति जानी नाही मु परंतु शिवंक प्रति प्रेम एबे मो पाई सब किछि मु केवल शिवंकर नानी आ शिवंक प्रति प्रेम रे स्थायी भाव केबे भी समाप्त हेब नाही केबे भी नुहे तू एक कथा जानिछु ना नाई तू केउ मार्ग को चयन करिछु सती तू तो निष्पत्ति ओहरिया सती नाही नानी प्रेमर जो पथरे मोर पाद अग्रसर हेछि ताहा ना तो अटकिब आ ना ही रहिजिब आ तुमे जानिछ मु तो तांको बासस्थानर ठिकणा भी पाई जाइछि आ मु तांको खोजिबाको हिमालयर कैलास को जीवी तू जानिछु ना तू ए सब कौन कहूछु सती सत्य ही कहूची एबे स्वयं को अटकेबा मो आयत्तरे भी नहीं यहाँ पर कौन हैला कौन नारद ऋषि जो उद्देश्य नहीं कैलाश जाइथिले से उद्देश्य रे से सफल हेले नारद ऋषि कैलाश को जाई दुविधारे पड़ी जाइथिले जे सती एवं शिवंकर प्रेम लीला को केमिति आगु को बढ़ेबे यहाँ पर कौन हैला शीघ्र कहंतु ना गोटिए पक्षरे तो सती शिवं को खोजिबा को कैलाश को बाहरी गले सेतेबेले कैलाश रे नंदी एवं नारद एई द्वंद्व थिले जे एई प्रेम कथा को आगो को केमिति बढ़ेबे नंदी कौन करिबी केमिति बढ़ेबी शिव शक्तिंकर प्रेम को आगो महादेव तो जेमिति किछि सुनिबाकू भी चाहू नांती केमिति संपूर्ण हबो मोर सूत्रधरर भूमिका जदि आपण मो कथा मानिबे तेबे आपणक दायित्व संपूर्ण हो जीव देवर्षि अच्छा कुह प्रभुंक पाखरु ध्यान केन्द्रित न करी आपण माता सतींक हृदय रे प्रस्फुटित प्रेमर अंकुर को अधिक विकसित करने दिगरे ध्यान केन्द्रित करंतु मो बुझी पारलिनी देखंतु माता सती जेतेबेले प्रभु को प्राप्त करिवे तेबे से स्वयं प्रभु को हृदय रे प्रेम जागृत करिदेबे परंतु शिवंक मनरे प्रेम जात न हेले माता सती केमिति पाइबे शिवंकु आ केमिति जागृत करिवे तांको मनरे प्रेम के जानी केउठी केउ दिगरे अवस्थित कैलाश सती तो कारण मो भाईर मृत्यु होइतला दुष्टा तो पाई आउ मु तोते छाड़ी भी नहीं
फेरी जाओ वीर मानकर नारी उपर पुरुषार्थ साधिबा निंदनीय। हेले तुमे एठिको आसिबा प्रशंसनीय शिव। एबे मु तुम दुईको एका सांगरे निज भाईर मृत्युर प्रतिशोध नेबी। प्रतिशोधर अग्नि रे प्राणी स्वयं जली था। से ही अग्नि रे प्राणी केते बेले दानव हो जाए जानी भी पारेनी। सत्य कहले आपण शिव, मु भी अनुभव करिछि प्रतिशोधर अग्नि रे जळुथिबा मो पितांकर सेई परिवर्तन को। तुमर ये उपदेश मते प्रतिशोध नेबारु रोकी पारिबोनी शिव। आज मु जानीगली जे मु आपण को आउ आपण मते जानी नहीं मु एभली घन वनरे कोमल राजकुमारी मानकर बिहार पाई उचित नुह। तुमे एठाको केबे भी आसीबा उचित नुह। मु तो एठाको आपणको पाई आसीछि शिव। चलो एठारु जिबा।
पड़ोशनी मित्र कौन महादेव सती को कैलाश को नेबा पई आसीथिले? ठीक यही प्रश्न सतीଙ୍କ मनକୁ ବି ଆସିଥିଲା परंतु सतीଙ୍କୁ ଯେଉଁ उत्तर मिलिला ताहा तांको आशाठारु संपूर्ण विपरीत थिला। शिव ଯେଉଁ विपरीत धारारे मु जाउथिली आपणଙ୍କୁ नै आज सेही सती शिवଙ୍କ धारार प्रवाहरे प्रवाहित हेबा पई विवश होई जाइछि। केमिति धन्यवाद देवी मु आपणଙ୍କୁ। रही जानतु शिव आपण मते कैलाश नुहे मो पितांक पाखक नहीं जाउछंती। मो कोनोसी अबोध बालिका नुहे जे आपण मते पिताश्रींक पाखक नहीं जाउछंती। किए यही सती? कौन यही सती? किए यही सती? कौन यही सती? एकथा जानिबा पूर्वर मु आपण को एक प्रश्न पचारिबाकु चाहूची। आपण एक कथा मते जंगल रे काहे की पचारिलेनी जेउठी हमर प्रथम देखा हिथिला एठी हम राजमहल रे बाहर काहे की पचारुछंती? एही राजप्रासाद एही महल तोमर गृह कुलया कुटुंब भी तोमर सब किछि है। बस मु आपण को पाई मो पिताश्री को एतिकी ही बुझिचंती आपण मते एतिकी मूल्य सतीर आपण को दृष्टि रे गृह कुल कुटुंब केवल एतिकी परिचय मोर। नहीं जानी नाहंती आपण मते मु कहूची आपण को जे सती किए। सती निजर बुद्धि विवेक और चेतनार स्वामिनी। सती स्वतंत्रतार मापदंड। सती निजर स्वयंर निर्णय और त्रुटिर उत्तरदायित्व बहन करुथिबा क्षमता संपन्न राजकुमारी। सती तुम्हें राजकुमारी आउ तुमर स्थान प्रजापति राजमहल रे। जंगल रे विचरण करिबा उचित हेउ नाही। आपण मते कहिबा आवश्यक नाही जे कोन उचित कोन अनुचित। आपण मते अपमानित करूछंती। मोर प्राण रक्षा करी आपण भाभी नेले जे सती दुर्बल सती निरीह नुहे। सती को निज सुरक्षा पाई ना तो निज पितांकर आवश्यक नाही शिवंकर। तुम भीतर जो शक्ति अच्छी ताको कौनसी बाह्य शक्तिर सहायतार आवश्यक नहीं। किंतु केबे केबे शक्ति पाई संकुचित हेबा द्वारा
ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମନ ମୋ ହୃଦୟ ଆଉ ମୋ ଚେତନାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଦେଖାଗଲା ଅହଙ୍କାର। କଦାଚିତ୍ ମୋ ପିତା ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ସତୀକୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସତୀକୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସତୀକୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁନାହିଁ ସତୀ। ମୁଁ ଏହି ସଂସାରର ବିମୁଖ, ଏହି ମୋହ ପ୍ରତି ବିମୁଖ। ମୋର ପ୍ରେମ ତୁମର ବେଦନାର କାରଣ ହେବ, କଷ୍ଟ ଦେବ। ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ନାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ମୋ ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାରି ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଅବାଞ୍ଛିତ, ନିର୍ବାସିତ ଆଉ ଅଯାଚିତ। এই ରାଜମହଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାରୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାରୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ନା ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ନା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଉ ନା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ସେ ତ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପରି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ପଥରେ କେବଳ ଚାଲିବାର ଥିଲା। ନନ୍ଦୀ, ମାତା ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ କରେଇବି। ମୋର ସେ ବଚନର କ'ଣ ହବ? ଆମକୁ ଥରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ଦେବର୍ଷି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ମାତା ସତୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପିତା ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ସେ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି।
ଥରଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ମୋଠୁ ବିମୁଖ, ଯିଏ ପୃଥକ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଭୋଳାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା କ'ଣ ଦେବୀ? ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଠାକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ଆଉ ମହାଦେବ ମୋତେ ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମାତା ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସରସଜ୍ଜା ନୁହଁ, ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦର କବଚ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାତା। ଆଉ ମୋର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ।